हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। यही पवित्र आत्मा तुम्हें आस यही मंडली को यही स्थान को यही वाक्य द्वारा रूपांतरित हो जे माने शुणिबे शुणिया जाउछंती एवं जे माने यही सुंदर सुजोग पाइछंती समस्त प्रभु तुम्हें सदा सर्वदा वाक्य द्वारा रूपांतरित करो। हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, वी लव यू जीसस। श्रद्धेय कृष्ण मंडली आसंतु आज आम मैंने ध्यान करवा पंचविंश सप्ताह रविवार बुधवार रिफ्लेक्शन आम मैंने जानिबा। साधु लूक लिखित सुसमाचार अध्याय 9 पद 1 रु 6 जाए। जीशु सेमान को स्वर्ग राज्यर प्रचार और रोगग्रस्त लोक सुस्थ करने प्रेरण कले। जीशु प्रेरित 12 जन को डाकी सेमान को भूत मान को ऊपर प्रभुत्व और क्षमता प्रयोग करने अधिकार प्रदान कले। रोग दूर करने शक्ति देले। से सेमान को स्वर्ग राज्य संपर्क प्रचार करने को रोगाग्रस्त लोक को सुस्थ करने निमंते प्रेरण कले। से सेमान को कहले यात्रा निमंते किछि नेब नाही, बाड़ी भी नुह, झुली भी नुह, रोटी भी नुह, टंका पैसा मध्य नुह, दुईटी जामा मध्य नुह। जो गृहरे प्रवेश करिब जेते पर्यंत प्रस्थान न करिअछ सेठारे रुह। जे माने तुमान को ग्रहण न करिवे सेमानक नगर छाड़ी आसीबा बेले तुमानकर पाद धोली सेमानकर विरुद्धरे साक्षी स्वरूप झाड़ी दियो। सेमाने चली जाई ग्रामे ग्रामे मंगल वार्ता प्रचार करिबारु और सर्वत्र रोगाग्रस्त मान को आरोग्य करिबारे लागिले। यह प्रभुंकर दिव्य सुसमाचार। प्रिय भाई भणी माने आजिर यही पठनावली आम मान को चेतावनी दिए। साम संगीत 118 कहती जे मो पाद संचार पाई प्रदीप तो वचन। ये जो वचन ईश्वर वचन प्रियर भाई भणी माने मोर जीवनर संघर्ष रे चलिबा बेले रहिबा बेले खाइबा बेले शुइबा बेले सदा सर्वदा कौन हेबो प्रदीप हेबो। तेणु से वाक्य प्रति ईश्वर वाक्य प्रति केते आमर आंतरिकता व्यक्त करुछु एई जो साम संगीत आमान को आह्वान करे। भ्रम पथरु प्रभु मते कर परित्राण। भ्रम दुर्गम दुश्चिंता दुर्गम पथरु मते कर परित्राण। आहे प्रभु शिखा मते तुम्भर नियम। तो मुख निष्कृत नियम अति मूल्यवान। श्रुपा सुना कदापि न हुए ता समान। सेटा होची ईश्वर वाक्य। मोर प्रियर भाई बड़ी माने अधिकंतु आमे माने शुणी शुणी आसुचु ईश्वर वाक्य। रविवार दिन बा अन्य पर्वपर्वाणी रे केते परिमाण रे से वाक्य से वचन मो जीवनर चला पथरे आलोक साक्षी अछि। अधिकांश आमे माने आलोकर संतान हे सुधा से दीप तले अंधार परी आम मानकर जीवन अंधकार हे अछि। जारी फल से विचन से वचन चरितार्थ हो पारु नाही, फलवंत हो पारु नाही, रूपांतरित हो पारु नाही। तेणु आज प्रथम पठन रे एजरा ग्रंथर पाठ अध्याय 9:5 रु 9 आमे शुणिबा को पाइबु जे जे अवश्य आमर जीवन नरक बा कष्ट जातना रे भरीपूर। आमर अतीत आमर इतिहास एते भल नुह। आमर इतिहास बा आमर स्मृति एते परिमाण रे आमान को आह्वान देउ नाही। तेणु से कहती जे कारण आमर अपराध बढ़ी बढ़िबारे लागि अछि ताहा मुंड को टपी गलानी। आमर पूर्वपुरुष माने आमर आगामी पीढ़ी माने एई समस्त अपराधर सीमा चढ़ी गलानी। कारण आमर अपराध बढ़ी बढ़ी आमर मुंड को भी टली गलानी एवं आमानकर दोष आकाश को भी स्पर्श कलानी। तेणु मोर बंधुगण आमे ध्यान करिवा व्हाट इज माय पास्ट। ताहा केते अर्थपूर्ण, ताहा केते कौन जे आलोकपूर्ण, ताहा केते आह्वानपूर्ण। इज इट इंस्पायरिंग माय पास्ट। मोर अतीत अन्य मान को इंस्पिरेशन करूची, अन्य मान को प्रेरणा दउची ना ताहा
କ'ଣ ପାପ ମୁଣ୍ଡକୁ ବି ଟପିଗଲାଣି ଏବଂ ଦୋଷ ଆକାଶକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କଲାଣି। ଆମମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ସମୟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମହାଦୋଷ କରିଅଛୁ। वी हैव sinned, we have lived a wretched life। ଆମର ନିଜ ନିଜ ଜୀବନ ଅତୀତକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ। କେତେ ଜଣ ଆମେମାନେ ଅଛୁ ଯେ କି ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ, ତାହାର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ, ଯାହାର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଚିତ୍ତ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏବଂ ଆମର ପାପ ହେତୁ ଆମେ ଆମର ରାଜାମାନେ, ଆମର ଯାଜକଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶର ରାଜଶକ୍ତିରେ ପତିତ ହେଲୁ। ଆମେ ଖଡ଼୍ଗ ବିଦ୍ଧ ହେଲୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ହେଲୁ, ଲୁଣ୍ଠନ ନିର୍ଯାତନାରେ ଆମେମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ। କିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବ ଏହି ସମସ୍ତ ନିନ୍ଦାରୁ ଅପମାନରୁ ଉପଶମ? ଆଉ ସେ କହନ୍ତି ସେଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିଏକି ନିରନ୍ତର ଆମର ଜୀବନକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଆମର ଅତୀତକୁ ସେ ଶୂନ୍ୟ କରି ନୂତନତାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ପରିଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଚକ୍ଷୁକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ଦାସତ୍ୱ ଜୀବନକୁ କିଛି ଉପଶମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ପରହସ୍ତରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଥିଲୁ। ପରହସ୍ତରେ କ'ଣ? ପାପ, ଦୋଷ, ଦୁର୍ବଳତା, ଏହି ଶୈତାନିକ ପୈଶାଚିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଜଗତ ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, କ୍ଲେଶ, ରୋଗ, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଆମମାନେ ପତିତ ହୋଇଅଛୁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଜୀବନ ଧ୍ୱଂସାବି ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲ ବୋଲି ଆଜି ଏଜ୍ରା ସେଇ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଆମେମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। କିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ? କିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବ? ଏବଂ ସୁସମାଚାରରେ ତାହା ଆମେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୁଣିବା ଯେ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ସୁସମାଚାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କର। କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଯେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ କିଛି ନେବ ନାହିଁ, ବାଡ଼ି ବି ନୁହଁ, ଝୁଲି ବି ନୁହଁ, ରୋଟି ବି ନୁହଁ, ଟଙ୍କା ପଇସା ନୁହଁ, ଦୁଇଟି ଜାମା ମଧ୍ୟ ନୁହଁ। ଯେଉଁ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ ସେ ଗୃହର କର୍ତ୍ତାମାନେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେତେ ଦିନ ରୁହ। ବାକି ଯଦି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜର ପାଦର ଧୂଳି ଝାଡ଼ି ସେଇ ଗୃହରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାତ୍ରା କର। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେହି ସାମ ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ଭ୍ରମ ପଥରୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କର ପରିତ୍ରାଣ, ମୋ ପଦ ସଞ୍ଚାର ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ତୋ ବଚନ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରତି, ଧର୍ମ ପ୍ରତି, ସତ୍ୟ ପ୍ରତି କେତେ ଜଣ ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କ୍ଷୁଧିତ ବା ତୃଷିତ। ଆଜି ସାଂସାରିକ ଭୋଗ ବିଳାସ, ଆଜି ଶୈତାନିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଭୂତ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ। ଆଜି ସେଇ ଭୂତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଅଛି। ଆମର ଜୀବନରେ ତ୍ରାହି ପାଉନାହୁଁ। କେବେ ଆସିବ ସେ ଉପଶମ? ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନବରତ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ତାଙ୍କର ସାଥେ ସାଥେ ଯିବା, ତେବେ ଯାଏ ତବ ବଚନ ପ୍ରଭୁ ହେ ରୁହଇ ଚିରନ୍ତନ, ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ଦୃଢ଼ରେ କରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ, ମନ୍ଦ ପଥରୁ ମୁଁ କରଇ ମୋ ପଦ ପ୍ରେରଣ, କରିବାକୁ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ ତୁମରି ଶ୍ରୀ ବଚନ। ତୁମ୍ଭ ହୁକୁମରୁ ମୁଁ ଲଭଇ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ। କାହା ହୁକୁମରୁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହୁକୁମରୁ ମୁଁ ଲଭଇ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ, ତେଣୁ କରି ନାହିଁ ମୁହିଁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ପଥେ ଗମନ, ମିଥ୍ୟା ଅଟେ ମୋ ପକ୍ଷରେ କୁଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଘୃଣ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭରି ନିୟମ ଅଟେଇ ମୋର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରେମ। ଏହି ସାମ ସଙ୍ଗୀତ ଏହି ତିନୋଟି ପଠନର ସାରମର୍ମ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବଚନ ମୋ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷରେ ଆଲୋକ ସାଜୁଥାଉ। ମୁଁ ଆଜି ପଥହରା, ଦିଶାହରା, ଦିଗହରା ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି, କାରଣ ଏହି ଜଗତ ମୋତେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଭୂତ ସଦୃଶ୍ୟ ଗ୍ରାସ କରିଅଛି, ମୁଁ ସେଥିରୁ ତ୍ରାହି ବା ଉପଶମ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନିବା, ଜାଣିବା, ତାଙ୍କରି ବଚନ ଯୁଗେଇ ଯୁଗେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାରେ ଲାଗିଅଛି। ଜଗତରେ ପରିତ୍ରାଣ ଆଣିବାରେ ଲାଗିଅଛି। ଅନେକ କର୍ମୀମାନେ, ଅନେକ ସୈନ୍ୟମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏହି ଜଗତରେ କେମିତି ନ୍ୟାୟ,
प्रेम शांति एवं पवित्रता विस्तार लाभ करू। तेणु कृष्ण ही यही समस्त मुक्ति देवार एकमात्र पथ। प्रियर भाई भाई मैंने जदि तांको अनुसरण करवा अनुकरण करवा निश्चिंत आमे समस्ते परित्राण पाइबार भागीदार बा हकदार अटू। आसतु से कृष्ण मो जीवन को आपण मान जीवन को आमर परिवार को जो भूत बा जो शैतानिक पैशाचिक शक्ति द्वारा आज आम मैंने छटपट होउछु से मुक्ति पाइबा एवं परित्राण लाभ करवा। ईश्वर आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। समस्त को जय यीशु।